Okay everyone, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And also very good morning to all of you. Again, we continue our lesson on the second group of the Kingdom Plantae. Previous group that we had learned is the Bryophyte. Right now, we are continue on the second group called as Pteridophyte. Good everyone. The first of all of you need to understand the unique characteristic of Pteridophyte. As we compare the Pteridophyte to the Bryophyte, Pteridophyte is the first group of plant that has vascular tissue. Means that the Pteridophyte has the well-developed xylem and phloem. Once they have the xylem and the phloem, the Pteridophyte can grow taller. Dia boleh berkembang dengan lebih tinggi. Because of what? Because in the xylem the structure is lignified. Means that the xylem is a strong structure to withstand on the pressure. Good. We look forward for the second characteristic. Even though Pteridophyte is much advanced compared to the Bryophyte, the Pteridophyte will also still require water during their fertilization. So fertilization in the Pteridophyte required water. The water is required once the flagellated sperm swim through a film of water to reach the egg. So apabila kita tengok dalam satu statement ini, maka sperm yang ada flagella ni akan menunggu ketibaan air, contohnya ketika hujan, untuk berenang menuju kepada telur. Everyone need to understand here, the process of the fertilization still required water. Means that some of the characteristic of Pteridophyte is still primitive. The Sporophyte generation in the Pteridophyte is a dominant generation. Ini berbeza dengan Bryophyte. Sebab apa? Sebab dalam Bryophyte, the dominant generation is the Gametophyte generation. Sporophyte generation dalam Pteridophyte ini akan kelihatan lebih besar dan lebih lama hidupnya berbanding dengan Gametophyte generation. The Sporophyte generation in the Pteridophyte, they have a true roots and they have a true leaf. Maksudnya dekat sini dia adalah satu perkembangan yang lebih baik berbanding dengan Bryophyte. So dalam struktur ini kamu akan nampak root ini mampu untuk conduct water dan leaf ini boleh jalankan proses fotosintesis dengan baik. Tadi kita bincangkan tentang Sporophyte generation. Gametophyte generation pada Pteridophyte ini adalah independent from Sporophyte generation. Highlight perkataan independent. Kita boleh lihat dalam satu kitaran hidup bagi satu struktur yang tumbuhan yang dinamakan sebagai paku pakis. Apa yang kamu nampak di sini adalah Sporophyte generation. Strukturnya lebih besar, dia ada daun dan ada true root dekat sini. Pada bawah daun itu terdapat satu struktur yang kita panggil sebagai sorus dan di dalamnya ada spore. Apabila meiosis berlaku, dia akan menghasilkan haploid spore dan haploid spore akan disperse menghasilkan satu struktur yang kita namakan sebagai Gametophyte generation. So this is a Gametophyte generation. Gametophyte generation akan berada di luar Sporophyte generation. Ini dinamakan sebagai independent from the Sporophyte generation. Dia boleh mencari dia punya nutrisi sendiri. Kalau tadi kita bincangkan dalam Bryophyte, the Sporophyte generation depend on Gametophyte. Namun ini, Gametophyte adalah independent from Sporophyte generation. Gametophyte generation adalah satu generation yang akan menghasilkan gamete. Sperm akan terhasil dalam antheridium berada di bawah, manakala egg akan terhasil pada archegonium yang berada di lekuk. Bentuk struktur Gametophyte ini bentuk dia heart shape yang dinamakan sebagai protellus. So apabila kehadiran air, barulah sperm can swim through the film of water going to the egg. Berlakulah fertilization dan zygote berkembang. Zygote menjadi new sporophyte dan matured sporophyte akan terhasil. Gametophyte tadi akan terurai dan kitarannya berlaku.
Struktur pteridophyte ini tidak menghasilkan sebarang seed. So, they are seedless. So, apa yang saya nak kamu faham, dalam kamu belajar unit karakteristik setiap grup, kamu harus faham dua perkara. Dia ada tak vascular tissue? Kalau bryophyte tiada, pteridophyte ada vascular tissue. Yang kedua, saya nak kamu faham alternation of generation. Bryophyte dominant generation dia adalah gametophyte. Manakala sporophyte dia depend pada gametophyte. Bagi pteridophyte, dominant generation dia adalah sporophyte. Manakala gametophyte dia independent kepada sporophyte. Yang ketiga, tengok ada tak seed ataupun tiada seed. So, kalau tadi bryophyte tiada seed, pteridophyte pun seedless. Yang keempat, saya nak kamu faham tentang true tissue. Pada bryophyte kita, they have no true stem, they have no true root, they have no true leaf. Berbeza dengan pteridophyte, they have a true root, they have a true leaf. Yang terakhir, fertilization require water or not. Kalau dalam bryophyte, the fertilization require water, pteridophyte juga fertilization require water. So, paku pakis ni example dia adalah Dryopteris species. So, jaga cara penulisan ya. So, this is a paku pakis tadi. Sporophyte generation produce a haploid spore. Haploid spore menghasilkan gametophyte. Nama gametophyte ni adalah Protellus. Dia ada gametangia, antheridium, gametangia, archegonium. So, di sini sperm akan swim through a film of water, pergi ke archegonium, fertilize dengan egg, menghasilkan young sporophyte, berkembang menjadi matured sporophyte. So, that's all on our lesson. So, kita akan bincangkan tentang grup yang ketiga, iaitu gymnosperm pada video yang akan datang. So, bye semua.